Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan semantik berikutnya, yaitu sub-chapter tentang meaningful relations. Kemarin sudah banyak kita bahas beberapa cara untuk menemukan meaning dari kata dan gabungan kata. Baik, at this opportunity we will further to see some other relationships, words relationships, or between or some words relationships. In this part, we will find out how semantic meanings could also be analyzed from its relationship which words enter into which each other in a form of pair of words or words grouping. First, we will be introduced by the term as synonym. Persamaan kata. It is a word that have the same denotations. Jadi makna kata yang memiliki makna yang sama. Kata yang memiliki makna yang sama. The easiest example here we have dad as similar in meaning with the word father, buy with purchase, truck with lorry. So, for example, we have sentence, my dad repaired his car. My father repaired his car. So, both sentences have the same meanings. I buy the new cell phones. I purchase the new cell phones. It is synonym and the meanings is the same. Another example is the word good. Some synonyms for the word good is fine, excellent, and great. We can say, for example, how are you? I'm good. How are you? I'm fine. How are you? I'm excellent and I'm great. So those sentences are the same. Hard. The test is really hard for me. The test is so difficult for me. The test is tough for me. The same. Big has synonym large, huge, giant. And another example we have small. Could be in synonym with the word tiny, little, and mini. I have a small shoes. I have a tiny shoes. Alright, next we have antonyms. It is the opposite, lawan kata, word with the opposite meanings. They are relative and endpoint on a scale. Jadi mudahnya antonim ini adalah lawan kata dari sebuah kata. Artinya berlawanan. Example, we have word tall. The opposite of tall is short. Old is young, fat, and thin. Nah, ada satu lagi, yaitu yang disebut dengan complementaries. Sometimes we are difficult to differentiate between complementaries and antonyms, where actually they are the same. Complementaries is also actually antonyms, but the difference is complementaries is graded antonyms. Artinya cara membedakan complementaries dengan antonim adalah dengan melihat apakah kata itu, biasanya adjektif, itu graded atau enggak. Graded ini dia tidak fix, artinya meaningnya bisa bergeser dengan menambahkan more atau most ya. Ini contoh
complementaries. Lie on a continuous spectrum. Nah, kita balik sini sebentar. Kalau antonim itu ininya masih bersifat gradable. Contohnya tall, taller. Jadi kalau tinggi, seberapa tinggi sih? Kayak gitu ngomongnya. Kalau short, seberapa pendek. Nah, itu artinya dia antonim. Ketika adjektif itu bisa graded artinya bisa sedikit lebih, sedikit kurang. Ya, fat, thin, how fat, seberapa gemuk, how thin, seberapa kurus. Jadi kalau ada di level itu, maka dia masuk dalam kategori antonim. Sedangkan complementaries tidak bisa digraded. For example, dead and alive. Ini meaningnya stop here. Tidak ada seberapa mati atau seberapa alive. Female and male. Sudah fix meaningnya. Dia opposite. Tapi female ya female dengan ciri-cirinya. Male dengan male. Dengan ciri-cirinya juga tersendiri. Natural, alami dengan buatan, artificial. Itu juga fix meaningnya. Jadi dia ungraded. Saya ulang. Antonyms is usually graded. Complementaries itu juga sebenarnya bentuk lain dari antonyms, but adjective di sini, ini adjektifnya biasanya ungraded. Alright. What about converses? Relational antonyms are pairs of words that refer to a relationship from opposite points of view if one exists only because the other exists. Jadi ini bukan antonim yang seperti tadi. Ini ciri-cirinya adalah converses. Hubungan kedua kata itu sangat dekat. Jika satu kata itu ada, maka kata yang berikutnya itu pasti berkaitan langsung. If there is a husband, there is a wife. If there is parents, there are children. If there is a teacher, there are students. Yeah, right. So that's the relationship what we mean by converses. Jadi bedakan ya mereka mirip-mirip dari mulai antonim tadi, complementaries and converses. Jadi jelas di sana perbedaannya, mohon dipahami baik-baik. The last we have hypernym and hyponym. Hypernym is a word with a broad meaning. Jadi ini kata kuncinya, broad meaning, that more specific word fall under. Kata yang lebih besar, ya, induk kata, yang di bawahnya ada beberapa subkata yang berkaitan dengan induk kata. Sedangkan hyponym, term used to design a particular member of a broader class. Nah, broader class ini tadi disebut hypernym, di bawahnya disebut hyponym. This is the chart, the tree diagram. Example. Color itu masuk dalam kelas hypernym. Ya, dia dianggap lebih besar kelas katanya. Kemudian color itu associate, berhubungan dengan purple, red, blue, and green. Nah, purple, red, blue, and green, this is the hyponym of color. Ya. Ini hiponim dari color. Color ini adalah hypernymnya dari ini. Jadi kayak gitu hubungannya. Hypernym itu lebih besar kelas katanya, kemudian di bawahnya sedikit detail itu disebut hyponyms. Kemudian kalau kita turunkan lagi di sini lebih kecil, menjadi lebih contoh kecil lagi, ini adalah bagian dari hyponyms. Crimson, kadang orang bilang crimson also refers to purple. Violet juga refer to purple. Lavender is also purple.
Baik, kita simpulkan, sinonim adalah persamaan kata. Dead father, ketika dia digantikan kata tersebut, meaningnya cenderung sama. Antonim adalah jelas lawan kata. Katanya yang berlawan itu kata yang gradable, ya, bisa more, atau tall, taller, ya, short, shorter, older, young, ya, seperti itu. Bisa di sedikit ada tingkatannya seperti itu. Complementaries juga termasuk kelas antonim, cuman kata di sini dia tidak gradable. Dia fix meaningnya seperti itu, dead and alive. Converses adalah if one word exists, another word follow. Kalau ada kata itu muncul, maka kata lain itu biasanya langsung dikaitkan. Hypernym dan hyponym hubungannya seperti ini. Alright, that's all for this subchapter. Any questions in our WhatsApp group? Thank you.